the line marking along with tourism department will be done within this week, along with the police personnel, which also includes the private chefs which have asked for their part as far as the deck beds or tables are concerned. ती डिमार्केट करून सगळ्यांक दिवपाक लायिल्ले आसा. ताच्या भायर कितें आसा इमिडिएटली एक्शन घेवपाक लायिल्लें आसा. इलिगल फोटोग्राफर्स, इलिगल हॉकर्स, इलिगल कितें चल्लां ताजेर एक्शनेबल मोडान जावपाक जाय सांगलां. दॅट इज ऑन द बीच, ऑल्सो आउटसायड द बीच. आनी टाउट्स आर द मेन रिजन. हांवें ह्या दिसांनी खूब रिव्यूज वाचले. इलिगल टाउट्स. म्हजो एकूच प्रश्न येता, ह्या इलिगल टाउट्साक कित्याक कोण कॉन्टॅक्ट करता आनी कित्याक कॉन्टॅक्ट करता. एकाची गजाल तो सोदता ती मेळना म्हणून कोफजांव जाता काय आनी कितें जाता तातूंत हांव वचचो ना. बट आय एम ओनली सेयिंग दीस टायप ऑफ टुरिस्ट हू कम एंड कनेक्ट टू दीस इलिगल टाउट्स हू सेल एवरीथिंग, both of them is a concern as far as Goa tourism is concerned. So we have started cleansing of the touts and that will continue in along with the illegalities on and off the beach. This is Michael is a colleague and a plan मांडला. मायकलाकडे मांडला आणि आज सकाळी जोसेफ बाबाकडे उलयला की इट इज अ चॅलेंज फॉर ऑल ऑफ अस अँड डुएबल टू रिस्टोर कलंगूट टू इट्स ओल्ड ग्लोरी. फुडें फुडें पळयलें ज्या तरेन कलंगूट आनी त्या एरियेचें नांव वाट लागता, tourism might be a challenge in this belt. So it is right now the time for us to put the shoes together. आज सकाळी जोसेफाकडे उलयला, काल मायकलाकडे उलयला की we need to work together collectively as a panchayat, as a MLA and as tourism minister and the department to restore Kalangut of its glory of the past which it has lost right now and put things in very perspective that it again has that feel and the aura of the old days. आम्ही भुरगे आसतना कोळंगुटे वताले. आज गोंयकार कितले कोळंगुटे वता काय प्रश्न तुमी विचारता. ताज्या खातीर उत्तर आमी थ्रू परफॉर्मन्स दिवंक सोदता. नेक्स्ट वीक समवेअर अराउंड नेक्स्ट वीक मंगळार नाल्यार सोमार वी प्लॅन डुईंग अ जॉयंट विजीट टू कलंगूट, spend some time there, understand their issues first hand. Certain issues we have tackled in the past, and also from tourism department, आम्ही कितें एक्सपेक्ट करता and what support they need both ways. We need to work together to do that. आम्ही फुडल्या विकान करतले. जातूंतल्यान खुबशे इश्यूज समज जागले जाग्यार आमचे बारीक जे लोक आसा ते बरे धंदे करतले. भायले जे लोक येवन इलिगल धंदे करता ते पहिले बंद जातले आणि जो टुरिझम आम्ही जे पळोवन दाखोवंक सोदता ते बऱ्या अर्थान दाखोवंक शकतले. फोंतानेश एरिया आम्ही खंयच टुरिझम झोन मार्क करूं ना आनी क्लस्टरूय मार्क करूं ना. नायदर आर वी प्रोमोटींग. हांवें पयलीं म्हणलां जी एरिया कोणे तरी थंय प्रोमोट करपाक ट्राय केल्ली फॉर फॉरेनर्स, जे लोक थंय रावतात तांणीच प्रोमोट करपाक प्रयत्न केलो. ती प्रोमोट करता आसतना तूं एकूच सेक्शन करूंक शकना. ती सगळ्यात डॉमेस्टिकूय भितर सरले आनी ओवर एक्सप्लॉयट जाले आनी इट वॉज अ कन्सर्न. ती कन्सर्न सदांच लोकल पुलीस, कॉर्पोरेटर थंयचो आनी लोकल CCP हॅज टू टॅकल इट. तांणी दिसता एकामेका कडेन मिटींग घेवन ऑलरेडी रेजिडेंट्स हॅव डन. आमकां जेन्ना तेन्ना लोकल रेजिडेंट्सा कडल्यान रिक्वेस्ट आयिल्लो की आमकां ते थोडे बोर्ड्स तरी घालून दिया. ऑन गुडवील वी हॅव पूट बोर्ड्स ओवर देर फॉर डूज अँड डोंट्स टू सपोर्ट देअर थॉट्स. खंयचेंय पर्यटन असलें ओवर एक्सप्लॉयट जावंक जायना. सेंटिमेंट्स वी शेअर, बट एट द सेम टायम आय वूड बी ऑन रिकॉर्ड की तो एरिया वचून आमी प्रमोट करून तो डेस्टिनेशन सांगूं ना. तो डेस्टिनेशन कसो जालो टुरिझम तो तुमी म्हायती काडची पडटली. पूण ती जातकर सपोर्ट करपाक मेकॅनिझम शूड बी द लोकल CCP अँड police, which I think they have already coordinated. Local MLA Babu Sholse has proactively had meetings with them, and I think the issue is coming in place. So तातून टुरिझमाक हाडून वेगळ्या तरेन दाखोवपाचो आमी म्हाका दिसता ऑल मिडिया वी शुड डू दॅट.